जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु यही गीतटे ओडिशार अमला भाई मानक पई लिखिचे। आउ नेहुरा होची ओडिशा सरकार को जे आमर 4200 ग्रेड को आमको प्रदान करंतु। आशा करुचे यही गीतटे ओडिशा सरकार निकट में पहुँचो बोली। जदि भूल थाए ताहले क्षमा करिवे। जय जगन्नाथ। अमला करुछि पाटी सुखी जाए तंटी। 4200 ग्रेड पे दाबी सबु अमला भाई कर मुख्य ए दाबी हो पाई आजी आमे आसीछु मागी। अमला नेहुरा हुए हाथ को जोड़ी आम हक पाई आमे छाड़ुछु रड़ी। राज्य सरकार तुमे चिंता कर यथार्थ दाबी। ओडिशा सरकार आम दाबी को टिके दियो नजर। ओडिशा सरकार 4200 ग्रेड पे प्रदान कर। ओडिशा सरकार आम दाबी को टिके दियो नजर। ओडिशा सरकार 4200 ग्रेड पे प्रदान कर। ओडिशार प्रिय मंत्री नवीन पट्टनायक समस्त दुख को से गुरुत्व दिए अधिक। अमला भाई को दुख तुम कने पड़ू नहीं। आम हक पाई आमे आज आसीछु आगे। दया करी दाबीटी को प्रदान कर। 4200 ग्रेड पे दाबी आमर। मुख्य नेता नवीन सार क्षणिक चाहिए दुख होइब पार। दया करी तुम्हें अमला उपरे टिके दियो नजर। ओडिशा सरकार आम दाबी को टिके रख नजर। ओडिशा सरकार 4200 ग्रेड पे प्रदान कर। ओडिशा सरकार आम दाबी को टिके रख नजर। ओडिशा सरकार 4200 ग्रेड पे प्रदान कर।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ ଯେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ ଅମଲା ଥାନ୍ତି ଆଗେ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥାଏ। ଅମଲାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଜାଣ। 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କର ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛୁ ମାଗିବୁ ଦାବି, ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ନ ଯିବୁ ଛାଡ଼ି। ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ଟିକେ ଦିଅ ନଜର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ଟିକେ ରଖ ନଜର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବୁନି ଏମିତିକା ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ। 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟଟି ନବୀନ ସିଏ। ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଅଭାବ ଅନଟନ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦୂର ସେ ହୋଇଲା ଜାଣ। ହେଲେ ଆମ କପାଳ କି ଏଡ଼େ ଖରାପ। ନ୍ୟାୟ ଦାବି ହକ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଡାକ। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ନବୀନ ସାର? ତୁମ ଅମଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କର। ସାରା ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ଟିକେ ରଖ ନଜର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ଟିକେ ରଖ ନଜର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କର। ଓଡ଼ିଶା